अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। सब कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी खैरियत नेक मतलूब हो। तो जी देखिए, आज मैं कहाँ के सफ़र पे जा रही हूँ। आज का सफ़र जो था ना बहुत एडवेंचरस और बड़ा मज़ेदार था और वन डे ट्रिप था। ठीक है। और बहुत लंबा सफ़र था एंड इट वाज़ वेरी टायरिंग। और जी मैं जा रही हूँ बहावल नगर। और वहाँ पर कुछ काम था मुझे उसके लिए। तो चले अब आप लोगों को बता ही देते हैं कि कुछ तो आप लोगों को टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा। मैं अपने भाई के साथ गई थी और मेरी फुप्पो थी मेरे साथ। तो हम तीनों गए थे जी वन डे ट्रिप पे। सुबह सुबह हम निकले घर से तकरीबन 8 साढ़े 8 बच्चे स्कूल जा चुके थे उसके बाद। ये है जी मेरा व्लॉग तकरीबन मई का। और इसके बाद जो है मैं डाल आज रही हूँ ये। तो देखें जी ये सारे हम यहाँ से गुजर रहे हैं जी पत्तों की शहर से। यहाँ की नर्सरियाँ देखें कितनी खूबसूरत हैं। पूरे हर जगह मशहूर है इनके प्लांट्स। और अक्सर जब घर की प्लांटेशन वगैरह होती हैं तो उसके लिए यहीं से प्लांट्स लेके लोग लगाते हैं। और वैसे हमारी ज़मीनों पे बहुत सारे दरख्त हैं जो मेरे पापा ने यहाँ से लेकर लगाए हैं। तो चलो जी आज मैं जा कहाँ रही हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक दिन के सफ़र पे जा रही हूँ और मैं जा कहाँ रही हूँ। तो जी जा मैं रही थी मरियम नवाज़ ने अनाउंस किया है लैंड ओनर्स के लिए एक स्कीम जिसमें वो तमाम जो जिन लोगों के नाम पे ज़मीन है ना कोई ज़रूरी ज़मीन उसके इव्ज़ उन्होंने एक लकी ड्रॉ किया जिसपे उन्होंने सब लोगों को ट्रैक्टर जो है ना वो दिए लकी ड्रॉ में। और उसके लिए जी हमने भी अप्लाई किया। मैंने अप्लाई किया, मेरे भाई ने किया और मेरी फुप्पो ने भी किया, बाकी फैमिली मेम्बर्स ने भी किया था। क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों की ना ज़मीनें ख़ानदानी नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं। और मतलब पाकिस्तान बनने से पहले से ही हमारी ज़मीनें यहाँ पर हैं और हमारी नस्ल दर नस्ल चली आ रही हैं ज़मीनें। तो जी उसके लिए अप्लाई किया था। तो हमारी फैमिली में से ना 3 ट्रैक्टर जो है ना वो लकी ड्रॉ में निकले। सुन के लगता है कि वाओ के क्या बात है जी, लकी ड्रॉ ने ऐसा काम किया किस्मत ने कि 3 ट्रैक्टर जो है ना वो ज़मींदारों को दिए हैं। ऑब्वियसली बात है कि वो इस्तेमाल तो मेरे पापा ही करने वाले हैं, लेकिन एक इंसान को खुशी तो होती है ना। और वैसे भी मतलब आई वाज सो लकी कि मेरे नाम पे निकला। तो जी यहाँ हम जा रहे थे रास्ते में एक पेट्रोल पंप है, उसके साथ बहुत प्यारा सा उन्होंने एक रेस्ट एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे दुनिया की हर चीज़ है। इधर खिलौने, खाने की चीज़ें, क्रॉकरी आइटम सब कुछ। वहाँ रुके, ब्रेक ली, कुछ खाया पिया और उसके बाद हम फिर दोबारा निकल पड़े। और यहाँ पर जी ये आपको जो साइड पर नज़र आ रहा है ये दरियाए सतलुज है जो कि उसके ऊपर जो ब्रिज है वहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं। सड़क बहुत अच्छी बन चुकी है ओवर द टाइम। और जो है वो हमने सफ़र को बहुत एंजॉय किया। सुबह सुबह निकले थे और फिर तकरीबन हम पहुंच गए थे। 4-5 घंटे का सफ़र है तो 11-12 बजे ना हम पहुंच चुके थे वहाँ पे। तो लेकिन बहुत अच्छी गपशप लगी। फिर यहाँ पर अब हम एंटर हो चुके हैं बहावल नगर शहर में। और साथ साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इर्द गिर्द सारी ग्रीनरी है। और मौसम भी तब इतनी गर्मी नहीं थी लेकिन बस गर्मी की आमद थी। तो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सबके साथ अच्छा गपशप रही, खूब हमने बातें भी की, खाया पिया, एंजॉय किया और साथ सफ़र का पता ही नहीं चला। और आज हम लोगों ने जी हमारे जो ट्रैक्टर्स निकले थे ना उनकी डॉक्यूमेंटेशंस थी कुछ जो मुकम्मल करनी थी जिसके ऊपर आपने अच्छा अब इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये किया कि पहले लोग अपने नामों पे निकलवा लेते हैं दूसरों के नामों पे और फिर उनको बेच लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं। तो इसलिए इस दफ़ा हुकूमत ने जो है वो ये किया है कि उन्होंने कहा कि ख़ुद आएँ जिनके नाम पे हैं ताकि फ़िज़िकली वो लोग यहाँ पर मौजूद हों जिनको हम दे रहे हैं। कोई किसी के नाम पे स्कैम ना करे। क्योंकि पहले ये था ना अक्सर मिसकंसेप्शन होती है कि जो हैं अहलकार हैं या इर्द गिर्द के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अपने नाम पे चीज़ें हड़प कर लेते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस दफ़ा ये कहा है कि जिस चीज़ के नाम पे चीज़ है वो ख़ुद आए, अपने प्रेजेंस को शो करे, अपने विद ID कार्ड विद प्रॉपर अपने साइन अंगूठों के साथ प्रूव करेंगे जी हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम वाकई एग्जिस्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू रिसीव दिस। ठीक है। तो इसलिए हमें आना पड़ा, वरना तो औरतों का काम आपको पता है कि नहीं होता इस तरह का। और थोड़ा सा इसको अच्छा भी नहीं समझा जाता कि औरतें इस तरह सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाएं हमारी फैमिली में। तो बस इसलिए हमें जाना पड़ा था। तो जी हम जो है वो
پہنچ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اسکیم نہیں ہے. اگر تو باقی اکثر سنتے ہیں کہ جی فلاں لگائی ہے گورنمنٹ نے، فلاں اسکیم دی ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملا نہیں. جیسے اکثر ہم کبھی کسی لکی ڈرا میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو جی کہتے ہیں کہ جی اپنے جاننے والوں کو ہی لکی ڈرا کا انعام دے دیتے ہیں اور رینڈم لوگوں کو نہیں دیتے. لیکن واقعی اس دفعہ جنہوں نے اسکیم نکالی ہے یہ دیے ٹریکٹر جنہوں نے دیے. تو یہ ٹریکٹر جو تھا یہ پہلے بھی یہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس ویڈیو میں کہ اس سے پہلے بھی ایک ٹریکٹرز آئے ہیں جو یہ جو گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اس طرح کے ٹریکٹر ہمیں بھی مل رہے ہیں. تو یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ٹریکٹرز، یہی والے ٹریکٹر جو سے نا انہوں نے پہلے بھی دیے ہیں. یہ اس سے پچھلی والی اسکیم تھی اور اس میں یہ سب لوگ ریسیو کر چکے ہیں جو گرین ٹریکٹرز ہیں. اب جو ہمارے والے ہیں ان کی ہم آج ڈاکیومنٹیشنز مکمل کریں گے. تو پھر جو ہے نا وہ ہمارے ٹریکٹرز جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بننا شروع ہو جائیں گے فیکٹری میں جہاں پہ بھی آرڈر ان کا ہوتا ہے نا. تو پھر بن کے وہ آئیں 2 مہینے تک انشاءاللہ. تو انشاءاللہ وہ بس اس کے بعد نیکسٹ ولاگ میں اسی کا ڈالوں گی. ٹریکٹر ریسیو کرنے گئے، یہ میں نے تب بنایا تھا ولاگ لیکن میں اس کو ڈال نہیں پائی تھی اور میں نے اب یہ پہلے ڈال دیا. اس سے اگلے والے ولاگ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جب میں ٹریکٹر ریسیو کرنے گئی تھی تو یہاں پہ ہم پراپر ساری جو ڈاکیومنٹیشن وغیرہ ہے وہ فل کر رہے ہیں. میرے ماموں جان جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں تو وہ بھی وہاں موجود تھے. تو یہ جو انکل یہاں یہ جو تھے آفس میں، انہوں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا کہ obvious بات ہے کہ علاقہ سب لوگ جانتے ہیں. تو وہ کافی عرصے بعد ان کو ملے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ میں نہیں علاج کروانا ہے. تو یہ ہماری پاکستانیوں کی پتہ نہیں شاید انسانوں کی سوچے کہ جب ہم کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں تو ہم سب کو اپنی بیماریاں یاد آنے لگ جاتی ہیں. تو خیر جی یہاں پر ساری جو ہے وہ ڈاکیومنٹیشنز مکمل ہو رہی ہے اور سارے سائنس وغیرہ کیے ہیں. اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تھوڑا سا تم ویڈیو کلپ میرا بنا دو، اور تو میں نے ماسک پہنا ہوا تھا تو لیکن یہ ہے کہ اور اب میں دیکھتی ہوں کہ میری 2-3 مہینے کی پہلے کی ویڈیو تو پکچرز میں نا میری اچھی خاصی میرا ویٹ پٹ آن ہوا تھا اور میں نے کافی زیادہ ویٹ لوز بھی کر لیا ہے الحمدللہ. سو تصویروں کو دیکھ کے چلتا ہے پتہ، یا جو لوگ کبھی کبھی ملتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں. تو خیر یہاں پر ہم نے جو تھا نا وہ ڈاکیومنٹیشن مکمل کی اور اس کے بعد میرے بھائی نے کیا. کافی ٹائم ہمیں لگ گیا. بینک کا بھی کافی کام تھا، جو فارمز وغیرہ جمع کرانے تھے ان کی کچھ فیس تھی، فوٹو کاپیز کرانا بہت. اور گرمی تب سٹارٹ ہو رہی تھی لیکن گرمی اتنی محسوس نہیں ہوئی. لیکن گرمی جب ہوتی ہے تو اپنا آپ تو بتاتی ہے. اور گاڑی میں یا اے سی والے کمرے میں پتہ نہیں چلتا لیکن باہر چلتا ہے پتہ. تو یہ تقریباً نا ولاگ میں نے بنایا تھا مئی کے اینڈ میں یا مئی میں. تو اس کے بعد تب بھی گرمی اتنی زیادہ تھی نہیں، بس سٹارٹ ہو رہی تھی. تو جی بس پھر یہ میرے بھائی نے اپنے سائن وغیرہ کیے اور اس کے بعد جو ہے نا پھر ہم وہاں سے نکل آئے کیونکہ واپس ہم نے گھر پہنچنا تھا لاہور. اور ان دنوں میرے ابو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی تو بس اس وجہ سے تھوڑی سی ٹینشن بھی پھیلی ہوئی تھی. تو بس ہم لوگ واپس رکے ہی نہیں، کہیں کسی کی طرف بھی نہیں گئے، ملنے بھی نہیں گئے. بلکہ سب جو وہاں پر جان پہچان والے لوگ ہیں جنہوں نے میری سٹوریز دیکھی سب میسج کر رہے تھے کہ آپ لوگ ہماری طرف نہیں آئے. لیکن ہم گئے ہی بس اس طرح تھے کہ آفس کے کام تک آفس تک گئے اینڈ دین ہم وہیں سے ہی ہماری واپسی ہو گئی تھی. تو دوبارہ انشاءاللہ جائیں گے تو پھر سب کے گھر جائیں گے انشاءاللہ. اور جی پھر ہم نے بس کولڈ ڈرنکس لی وہاں سے اور کھانا کھانے کے لیے نہیں رکے تھے کیونکہ ہمیں یہی تھا میرے بھائی کو بھی اور میرے ماموں کو کہ جلدی سے سفر جو ہے وہ مکمل ہو اور پہنچے واپس. تو پھر ہم جو ہے نا بس واپسی کا سفر لے لیا. دیکھیں تب یہ نا دھان کی فصل جو ہے نا یہ لگی ہوئی ہے پانی میں شاید، اور تب نئے نئے لگ رہے تھے دھان. اور گندم جو ہے وہ پک چکی تھی اور اس کی کٹائیاں شروع ہونے والی تھیں. کچھ جگہ پہ کٹائی شروع ہو گئی تھی، کچھ جگہ پہ کٹائی ہو رہی تھی اور کچھ جگہ پہ ہونے والی تھی. تو گندم بالکل پک کے کھڑی تھی تیار، بس 1-2 دھوپ کا انتظار کر رہے تھے. اچھا جی میرا جو ہے نا تعلق وہ ایک ذمہ دار فیملی سے الحمدللہ. آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف مائی فیملی. اور ہماری فیملی جو ہے وہ ہمارے علاقے میں ہماری فیملی کا بڑا نام ہے الحمدللہ. اور جو ہے وہ بس اس طرح سے ہی ہے. لیکن ہمارا جو براٹ اپ ہے وہ سارا ہم مطلب ہے لاہور کا ہی، شکر ہے اللہ کا ہم یہیں پہ رہے شروع سے. تو سب میری فیملی میں سب لوگ ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے اور اس طرح کی سب بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. لیکن ہیں ہم لوگ لینڈ آؤٹ فیملی سے. تو بس یہ ہمارا تعلق تو ہے نا پیچھے زمینوں سے. تو بہت جائیں تو بہت اچھا لگتا ہے، اپنی زمینوں کو دیکھ کے خوشی بھی بہت ہوتی ہے. اور بس یہاں سے ہم نکل آئے تھے واپس، بہاول نگر سے نکل رہے تھے واپس تو واپس مڑ گئے. اب تو بہت سارے کنٹینٹ کریٹرز بھی وہاں سے نکل کے آ چکے ہیں
शिफ्ट हो चुके हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि जी वो इस इलाके से बिलोंग करते हैं। मेरी फैमिली में बस इस तरह से ही है कि थोड़ा सा मेरे ब्लॉगिंग को फैमिली में तो कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रोशन ख्याल लोग हैं सब। बस थोड़ा सा होता था कि फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है तो ये काम करना चाहिए ना करना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगता है कि जब हम अपनी हदूद में रह के अपनी फैमिली डिग्निटी को, अपनी डिग्निटी को और अपने जो स्टाइल को एक बना के जब हम फिर भी एक काम करते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अच्छी मसरूफियत जो है वो अच्छी है, और कोई ऐसा काम आप ना करें जिससे किसी को नुकसान हो या आपकी फैमिली का या किसी का नाम ख़राब हो, ऐसा काम ना करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस आप लोगों के कहने पे मैंने ब्लॉग्स बनाने शुरू किए हैं, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें ताकि मुझे मेरी जो है ना मोराल भी हाई रहता है। और सब आप लोग भी, आप सबसे मैं कहूँगी कि अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तलाश करें। हमेशा मैं कहती हूँ सबको मसरूफ़ रहा करें, दूसरों की लाइफ में जो है ना वो दखल अंदाजी से बेहतर होता है कि इंसान अपने लाइफ में खुश रहे। अपने लिए आप लोग कुछ करें जिसका आपको खुद को फ़ायदा हो। तो बस यहाँ पे हम वापस आ रहे हैं, देखिए सारी फसलें पक चुकी हैं। उसके बाद बस रास्ते में रुके थे और फिर हमने यहाँ से खाना खाया साहिवाल से, मैकडॉनल्ड्स से, क्योंकि और कोई स्टॉप था ही नहीं। प्लीज़ कोई फतवा ना लगाए क्योंकि सब लोग ही खा रहे होते हैं लेकिन फतवे लगाने आ जाते हैं। और उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।